السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون أخوتنا على الجيري. الموضوع اللي غادي نتكلموا فيه اليوم موضوع خرجت رشيد نقاز كان راح demander la carte de vote. راح demander la carte de vote alors que n'oublions pas que c'est un candidat à la présidence. قبل سنة ونص كان candidat à la présidence وكان ممكن حتى يفوز بلا présidence. Mais le pouvoir pourri qui existe, qui a toujours existé depuis les années 62 حتى الآن، يعني هو المشكلة الجزائريين كلهم. لكن كان حاول أيام هذه اللي فاتت وإحنا كنا عارضنا أنه يكون يعني اتصال بهذا النظام، أو يعني محاولة يعني وجود حلول مع النظام الفاسد والجلوس معه. هذه المصيبة أنك تجلس مع من دمر الجزائر لمدة 60 سنة وأنك تتحاور معه. هذا التحاور، هذا النيغوسياسيون que je veux dire، ما كانش نيغوسياسيون. Tu ne peux pas avoir des négociations avec ton colonisateur، مستحيل. هذا راه مستعمرك مدة 60 سنة، ومادام هو يثبت كل يوم وحتى في الأيام الجاية راه يثبت لك أنه لا يريد أن يعطيك الاستقلال، والاستقلال الحقيقي اللي طلبه الشعب. Ça veut dire quoi هنايا il veut dire une chose، que هذا البوفوار il va pas lâcher mais لكن ممكن يركع. لذا احنا نقول لكم دائما، je suis désolé, j'ai besoin un petit peu d'eau. جرعة ماء. هذا النظام لازم يركع. On ne peut pas négocier avec un pouvoir qui agit de cette façon. أولا نطرقوا الموضوع تاع رشيد نقاز اللي كان راح pour avoir sa carte de vote وما عطاوهالوش، ومانعينو منها. ومشي مانعينو منها غير مانعينو بالرخصة سواقة، البيرميس كوندوير، مانعينو حتى باش يدير نكوة، باش يدير باسبور. le plus important aussi. Et surtout, il est en liberté provisoire. Tu ne peux pas négocier quand tu n'es pas libre. هذا اللي قلنا لكم. هذا il faut négocier من تكون فور، négocier من يكون الشعب فور. من يكون الشعب فور هنا ماشي الشعب ينيغوسي، c'est le pouvoir qui va demander de négocier parce qu'il est en position de faible position, où le peuple sera fort, Inch'Allah. Quand le peuple sera fort, oui, ils attendent que le pouvoir négocie. Autrement, on va le faire sortir. Parce qu'on veut changer le pouvoir, changer avec le système néocolonialisme. Ça veut dire une chose, Monsieur Rachid, que je t'ai toujours défendu avec toutes mes forces. Je t'ai défendu parce que tu étais avant tout avec le peuple. Tu cherchais l'intérêt du peuple. Mais tu veux négocier pour arriver à quoi? Avec tous ces avocats que tu en parles. Ces avocats, premièrement, s'ils étaient honnêtes envers les Algériens, il fallait qu'ils, non pas ils démissionnent, mais au moins une grève d'une semaine ou 2 semaines, pour montrer au monde entier qu'ils sont contre la politique de ce système, de cet État mafieux, et dire qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Pour montrer que M. Zormati Hava, il est en train
d'inculper des gens avec des accusations arbitraires qui ne sont pas justes, qui ne reflètent pas la vérité en Algérie, ne reflètent rien, sauf le mensonge et de se cacher derrière le pouvoir dictateur des militaires. Je vais te dire une chose. Si tu ne sais pas, je sais que vous étiez un homme et vous avez laissé tomber la nationalité française. Tu as bien fait, tu es un homme. Alors que leur ministre il a refusé d'être un ministre que de laisser tomber la nationalité française. Alors, tu es un homme, à ta façon. Mais, je vais te dire une chose, ce pouvoir, qu'est-ce qu'il t'a fait? Alors que tu es maintenant en Algérie. Tu es déchiré de ta nationalité. Tu n'as aucune nationalité. Ni française. C'était volontaire de ta part et c'était vraiment courageux. Et peut-être que personne ne l'a fait avant toi. Mais ce pouvoir pourri, il t'a déchiré de ta nationalité algérienne. Tu sais pourquoi? Tu n'auras rien. Parce que pour avoir un passeport, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'ils ont décidé. Cette mafia. Tu ne peux pas avoir ton permis de conduire. Tu ne peux pas être électé. Ou d'être candidat de toutes choses. C'est comme ça qu'on définit la déchéance de la nationalité. Quand tu n'as pas aucun droit aux élections, tu n'as pas droit d'être au pouvoir ou d'être un maire, même un maire. Tu n'as pas le droit de l'être. C'est ça qu'ils ont décidé. Ils t'ont déchiré de ta nationalité, mais pas sur papier, oralement. Et c'est le jour de travail de mafia. Ils l'ont fait. Ils te l'ont fait, à toi. Tu ne peux pas négocier avec ces gens-là. Alors pour eux, tu n'existes pas. Tu n'as pas le droit même de parler parce qu'ils t'ont déchiré d'une façon ou d'une autre. Pour te dire cela, la makcharf. Ce n'est pas des gens qu'on négocie avec eux. J'espère que ma vidéo va t'arriver. Parce que la déchéance, c'est quand tu n'as pas tes droits, comme n'importe électoral, et même droit de parler. Alors que tu es toujours en liberté provisoire. Et tu sais que tu es innocent. Nous savons tous que vous êtes innocent. Mais c'est un État mafieux. C'est une justice de mafia, de terroristes. C'est ça, la justice qui existe en Algérie. Il n'y a pas de justice. Hadi une chose, je voulais dire quelque chose à propos de Rachid et sa proposition de négociation, encore une fois. C'est comme ça qu'on dit chez une personne de sa nationalité. Je reviens à autre chose qui m'a vraiment fait rire en même temps. À quel point est arrivée la justice en Algérie. Et Hada Zarmati qui prétend être ministre de la justice alors que c'est un vaurien. C'est un vaurien plus il y a une chose plus grave, que c'est un idiot. Quand tu as un idiot qui obéit à des autres idiots qui sont des généraux comme Gaïd Fayyah et tout, ça veut dire qu'il est plus idiot que cet homme-là. C'est ça le problème. Et ce genre d'homme, il ne faut pas faire confiance parce qu'il peut faire n'importe quoi pour son égoïsme. Et l'égoïsme de ces généraux et ses pieds noirs. Il y a un mois, ou moins d'un mois, il a suggéré que la déchéance de la nationalité des Algériens. Alors je reviens à ce Zarmati qui était un idiot, je vais le prouver que c'est un idiot de première classe.
Et ce n'est qu'un chien. Je ne pense pas même qu'il a étudié le Qanun Hada. Non, je ne pense pas. La loi, il ne connaît rien. Parce que tu ne peux pas déchirer des gens tels que Zaito ou l'Amir des Z, ou avec le jeune Spain, ou la Aboud, Hashma Aboud. Pour déchirer quelqu'un comme Hicham Aboud, qui est fils de Moudjahid et de famille Tamoudjahidine, alors là, vous êtes arrivé à un certain point que vous êtes en train de mentir au peuple. Et non pas au peuple, mais au monde entier. Vous êtes en train de prouver que tu fais partie d'un groupe terroriste qui ont dilapidé l'Algérie depuis les années 62 et qui veulent rester autant que mercenaires sur la tête de l'Algérie et rester aux commandes. Je vais vous dire, puisque vous êtes un menteur, vous êtes en train d'accuser des Algériens avec le terrorisme. Le terrorisme n'est pas donné à n'importe qui. Il est donné à ceux qui ont droit à ce malheur des peuples que vous l'utilisez. Vous l'utilisez, toi et tes généraux. Il n'est pas donné à tout le monde. Il est donné des fois aux riches. Il est donné des fois à des mafias. Il est des fois donné à des généraux. Il est donné au pouvoir. C'est eux qui manipulent le terrorisme. Et nos généraux en Algérie, l'état-major, en particulier Nazar, Belkhair, Gaïd Fayyah, هذا شين الريحة توفيق طرطاق بمبركة هذو, c'est eux à la tête du terrorisme. C'est pas le peuple algérien. N'était jamais un terroriste. هذه تخلينا نفكروا. That's gonna let thinking about something else. هذه تخلينا نفكروا في حاجة أخرى. On va penser à une autre chose. Quand vous inculpez des gens, alors que M. Zarmati, tu veux appliquer ta loi, la loi de la forêt, et déchuer des gens, des Algériens. C'est les mêmes gens que on sait bien que tu veux les déchuer de leur nationalité. Comment ça se fait que tu veux lancer des mandats internationaux, ou tu as lancé des mandats internationaux pour les expatriés en Algérie et les juger? Tu veux les avoir en Algérie et les juger, alors que ils sont déchus de leur nationalité. Ça veut dire qu'ils ne sont plus algériens. Espèce d'idiot. Est-ce que tu peux inculper quelqu'un qui vit à l'étranger et tu veux le déchirer de sa nationalité en même temps? Tu veux l'avoir entre tes mains et le juger. Tu es un idiot. Tu ne peux pas faire ça. S'il est déchu de sa nationalité, ça veut dire qu'il n'est pas algérien. Ce que tu veux qu'il ne soit pas algérien alors que tu ne peux pas le juger. Cela montre que tu es un idiot. En plus que ça, je vais plus loin. Si tu veux juger ces gens-là sur ton principe qui est le terrorisme, alors il faut apporter des preuves. Il faut apporter des preuves. Pourquoi? Premièrement, il faut que les gens, c'est ton principal témoin. C'est ton témoin principal. Il faut qu'il parte à Paris. Il est obligé à partir pour témoigner dans une cour française. Il va être questionné avec des avocats. Ils vont donner beaucoup de questions. Vous savez que vous êtes un idiot? Et toi et ton équipe qui ont pensé à ça? Parce que vous n'avez pas de réponse. Quand s'est passé ces relations, ces contacts, s'ils étaient Facebook, tu dois les donner les dates et les heures et les jours et le contexte.
كما نقولوا احنا الكونتنت de quoi il parlait. Quand il... je pense هذا الدحداح, s'il vous l'envoyer en France pour témoigner, il va demander le refuge, rester avec des aides et les autres, parce qu'il va dire la vérité. Mais là, vous allez montrer que vous êtes les vrais terroristes, que vous êtes en train d'inculper des citoyens algériens et d'essayer même de les déchirer de leur nationalité. Ça veut dire quoi? Qui est le vrai terroriste? Qui est le vrai criminel? Qui est le vrai menteur? En plus que ça. C'est ça le problème. Vous toujours montez à ce peuple, تكذبوا على هذا الشعب de votre façon. Vous avez toujours menti. Always كما يقولوا. ولوا عندكم عادة الكذب على الجزائريين. أنكم تتهموا الشعب. وهذا في مخيلتكم مستقبلا لمخيلة نزار وتوفيق وجماعة تاعهم. إن هذه هي الطريقة اللي يخدموا بها، إنه يتهموا الشعب في الباطل، يكذبوا على الشعب. إنه توصل بكم الجرأة أنكم يعني تتهموا مواطنين عارضك. ما راكش تحكم بالعدل باش ما يعارضكش، وما تحكم بالعدل يعارضك. ليه الحق يوقف ضدك، ليه الحق يقول أنك قصرت في حاجة ولا في الأخرى. مي معارض c'est pas un terroriste. Celui qui inculpe les gens de terrorisme est un terroriste. لما ما يكونوش دي terroristes. أعود نفهمها لك بالعربية. إنسان لما يتهم إنسان أو أشخاص بحاجات تاع الإرهاب هذو، لو ما يكونش عندك ثوابت وتطلع كذاب، يعني أنت صاحب الإرهاب، أنت الإرهابي، لأنك ترهب الناس بالكذب. وقبل كل شيء قد أرهبت الشعب بالإرهاب الحقيقي وأنت صانعه. هذا pour vous dire le système هذا. Parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde libre ou démocrate, comme on dit, يتهم شعبه بالإرهاب أو يتهم أي شخص بالإرهاب من غير دلائل، sans preuve. انتوما vous n'avez pas de preuve. دولة دير في الباس باش تعطي روحها قيمة، ترجع لنفسها مصداقية دولية، وتكذب على شعبها وتتهمه بالباطل. هنايا vous êtes des voyous et des terroristes de premier degré، parce que تمثل فيكم terrorisme في les généraux تاعكم، في الساد تاعكم. parce que les gens qui se permet يتجروا في les drogues dures، المخدرات الصلبة، c'est des terroristes. اللي يتصرفوا بهذه الطريقة صح عليك، وانتم صح عليك، وصح عليك مجرمين، والمجرمين دي terroristes. si vous voulez en savoir plus. والمسؤولين عن المخدرات مازال هذا زغماطي الكذاب اللي خاين الأمانة، مازال ما ظهرش، ما بانش، ما تكلمش عن الموضوع هذا لأنه ممكن يشترك معهم في الجريمة، باش يسرق، باش ينهب. باسكو كي تقول 700 كيلوغرام de drogue, de cocaïne dure, importée de Colombie ou n'importe où, à l'aide des généraux. Après, après la transformation, ils vont devenir 700. ماشي 70، تولي 700 قنطار عباد الله. 700 قنطار كنتو، 700 كنتو دو دروغ باش تولي كونسومابل. من 70 كيلو تزاد لها صفر تولي 700 كيلو. هذو سفاحين على المستوى العالمي، هذو المفروض
يتابعوا قضائيا كل الجنرالات اللي راهم يحاولوا يخدموا فرنسا ويخدموا الولايات المتحدة أنهم يعني يعطوهم كل مزايا حتى ينسوا لهم هذا الموضوع. هذو المفروض يتابعوا دوليا. كل الجنرالات تواجدت في الحقبة هذه لأنهم كلهم تاجروا في المخدرات وكانوا شركاء إلا بعض وهم فئة قليلة تعدوا على الصباح، ممكن اختلسوا ممكن داروا حاجات صغيرة، لكن الشركاء هم كثيرون. لذا تم السكوت على هذه القضية. لكن شكون اللي سكت عليها؟ زغماطي من تسكت على قضية كين هذه وما تكلفش بها وما تقومش بها، يعني عمرك ما تعدل، لأنك يعني منافق وكذاب وماشي في التخطيط تاعهم، التخطيط تاع العصابة الفاسدة. إنسان اللي ما يتكلمش على 700 قنطار غدوة لما يعني يوقع على الاستعمال دروغ كوم سا لازم تتحول إلى 700 قنطار. 700 قنطار يعني كنت باغي ترهجوا الجزائر. إلا كان ما تتكلمش على هذه وترجع كاع الجزائري مدمنين 700 قنطار. الوغ أنا جو بونس كو واش من عدالة غادي تحققها إذا كان اللي جاب هذه الأشياء تعطوه 3 سنين و4 سنين وتخفضوا له، ممكن يخرج بعد 6 شهور ولا 7. اللي تعد روحك وزير. اسكو tu te crois un ministre? Tu n'as aucun honneur. Tu n'as pas appliqué la loi dès le premier jour. Parce que si tu avais appliqué la loi, tu devais l'appliquer sur Chaki. Avec votre mensonge de mandat d'arrêt, alors qu'il venait de rentrer en Algérie et même été accepté et recevé par les Zaouïas, tebounistes. Alors, quand il s'agit de la loi, il ne faut pas en parler de loi. Vous n'avez rien à faire avec la loi. نتايا من الناس اللي هضر عليهم الأخ مجاهد ملوك. الأخ ملوك تكلم على ذوك الناس وانت من ولادهم، كما تكلم على شرفي هذا كذلك اللي تكلم عليهم ملوك اللي حكموا الجزائر وسي ديفو جوج كلهم خربلوا الوراق وخربلوا رجعوا رواحهم دي جيجيتو. سي بور سلا مش خرجوا. والخرجه الجديده تاع هذا المنافق اللي داير في جبهته داير دويره كم كوا تحسبوا امام هي دويره شيطان فوق الارض. عمركم ما شفتوا الشيطان يمشي على الارض؟ هذاك هو. تعرفوا واش دار في هذا الخطره في الانتخابات هذو؟ لما تكون ورقه الناخب، يعني الورقه اللي يرميها لو بولتان هذاك دو فوت كي يرميه ويرميه بيضاء، تتعد ما تسخى با انولي. هي المفروض تلغى قانونيا، تلغى في كل العالم. هذا السيد هذا خبيث، هذا الشيطان، نعلة الله عليك يا شرفي أينما كنت، ولا شرف لك، لا تدعي بالشرف. أعوذ بالله. هذا المصيبة تاعهم تلقاهم سماواتهم دائما بن صالح بن كريم بن خرا، حاشاكم، كلهم تلقاهم سماوهم زعما تكون انت أولياء صالحين. هذا شرفي يعني مش شرف، لا شرف لك يا خائن الأمانة. خائن الأمانة ومتآمر على الجزائر، لأنك الأشياء اللي تقوم بها ليست قانونية وإنما خضوع وركوع، ولن تشرف يوم إن شاء الله. اسمك يمتحى. بهذه الطريقة اللي يبغى يستعملوها، alors que je pense même beaucoup de gens qui ont parlé، هي لما تبغي تضخم الأرقام. يصاف كو احنا نقولوا الجزائر ما كاش الفوط منعوه زيرو. تعرفوا زيرو لازم يخش زيرو. وهذه الكلاب اللي راهم يرشحوا في رواحهم اللي تابعين هذا النظام، هادو لازم ما يروحوش ويعرفوا رواحهم باللي راهم ضد الجزائريين. راكم ضد الجزائريين. كل ما تروحوا تدوروا هذا الشيء هذا، تروحوا ترشحوا نفوسكم وتحسبوا روحكم غادي ينتخبكم الشعب. سوري.
لكن حنا نطلبوا من الشعب انه يوقفكم ويوقف من الان، من الان. وحتى هذه الانتخابات ما لازمش تخلوا توصلوا لها، لانه هما راهم يقتلوا في الوقت، ويلهوا فيكم بهذه المشاكل تاع لي برودوي اليمونتير تو، ونقصان تاع الزيت والسميد وكاع صوالح ناقصين. حتى البطاطا ولات تنقص في بلاد الجزائر، الوغ كو كلش الخير كاين. لكن هما يحبسوا وزينات. الا تكلم على وزينات، شكون يتحكم فيها وزينات؟ نهضروا شكون يتحكم في الزيت في الجزائر؟ ربراب راه يتحكم في الجزائر. ربراب شكون؟ صاحب توفيق، وتوفيق يملي عليه اش يدير، وما على ربراب غير يلبي طلبات سيدو، لانه خدام عند توفيق. كي يقول له قطع الزيت، يقول الاخر قطع السميد، قطع ذيك باش يلهوا الشعب، لانهم كلهم متآمرين. لكن هما لو بوت تاعهم باش يوصلوا للانتخابات هذه التشريعيه والمحليات، يوصلوا لها على اساس ماذا؟ على اساس يكذبوا فيها ويخونوا فيها ويسرقوا فيها مصداقيه، ويصنعوا لنفوسهم مصداقيه مزوره وشرعيه مزوره كذلك، لانهم كل شيء يلعبوه خفيف. وهذا شرفيت جاب هذه الحكايه تاع لو بولتان بلون يتعد لكل من في القائمه. لكن 100 واحد في القائمه هذوك يتعدى لهم كاع 1 بوان. صافي دير لو كان نقولوا احنا شركات لا قدر الله، نقولوا احنا فوطاو 500,000 اسيدي 500، وهي لا شيء. المفروض 20 مليون تفوتي، لكن نقولوا احنا ما فوتاتش 19 مليون و500 ألف ما فوتاش، وفوتاو غير هذوك 500 ألف. هذا الكلب والمنافق يعني اللي مالوش، يعني ما عنده وجه تاع كلب، يقول ها نورمال. ما يقول لك بلي نعدو البولتان بلون يتعدل كل القائمه. باسكو علاه قال لك بالطريقه، شوف الخبيثه اللي قال لك باسكو ما يكونش يعني حشم زعما ما يعطيش نقطه الاخر، والاخر يعدلهم كاع نقطه، يتعدلهم كاع نقطه. صافي دير 500 ألف اذا كانوا 500 ألف انسان فوتت وما دارتوها بلون، هما يصنفوت با مال تحطوا ولا ما تحطش، غير بو هذاك لو نومبر يحطوا. شوف 500 ألف اضربها على سيدي غير 50 في الليسته، في لا ليست 500. الوغ هنا ضربها على 20 500 تتعد كانه 5 ملايين 6 ملايين 10 ملايين فوتت. هاللعبه وراي فوتو قال لهم كاع وي بصح هما في لافام معينين الناس اللي خرجوا اونتات في الاحزاب، في الجمعيات اللي دارهم، المخابرات اللي صنعتهم، والجمعيات اللي صانعينهم، وهذو البوسبوع الزرق اللي تابعين يصنعوهم ويخرجوا اللي باغي فيهم، هما يخرجوه. وما الارقام هذه غير باش لكن هو صابها فرصه يعني باش يكذب على الشعب ويحاول يخادع يعني اجراءات الانتخابات اللي هي تكون مثلا على مستوى العالم، ان الورقه اللي ما يحطهاش مولاها، اللي ما يديرش فيها كروه، ما يديرش فيها حتى انسان، المفروض تكون ملغيه. هذا بغي يعدها للجميع، كانهم قاعد داو واحد. هنا توريك الطريقه الخبيثه اللي تتعامل بها. هذا اللي كنت باغي نتكلم فيه فيما يخص اليوم، وان شاء الله يجيب الخير. احنا الحاجه الوحيده اللي نتمنوها في سيران انكم ان الشعب يقف مع الشعب، ان الشعب يوقف هذه الانتخابات، يوقفها ما يخليهاش تجرى، وخاصه انهم يحاولوا يلهوا الشعب في هذه الايام بهذه المشاكل تاع لابونغي هذو، لعدم وجود يعني المواد الغذائيه وهذه حتى يوصلوا لهذاك اليوم. المفروض على الشعب ايقافهم، ما تخلوهمش يوصلوا لهذاك اليوم، ما يوصلوش. احنا نعطوهم من البروبوزيسيون تاعنا كشعب. لو كان تعرفوا ترفعوا الشعار، ديروا استفتاء على اسقاط النظام. تقدر الحكومه ديرها استفتاء اذا كان هذا النظام يبقى او يقوم بتغييره. وحنا راه الشعب رانا نقولوا تغيير النظام،
كومبليتمون، كاع تخرجوا كاع في كل المناصب العليا هذه، على الوزارات وعلى الرئاسة وعلى قيادة الأركان اللي هذو اللي عندهم 195 ألف سنة باقين في الأركان، قيادة الأركان، خاصة قيادة الأركان يعني اللي هي اللي لب اللغز اللي تلعب مع فرنسا وبكثير يعني، وفيه يعني الأرجل البيضاء اللي تمشيهم يعني، وتمشي حتى جنرالات في المخابرات يعني دائما كانوا يمشوا. هذا المفروض اللي يعرفوا الشعب. عليكم بتوقيف انتخابات حتى تعد لكم نقطة، ونقطة إيجابية 100%، أنهم ما يخلوهمش يمشوا في هذا المشوار، وما يخلوهمش يلهوكم بهذا الأشياء يعني، تا يوصلوا لهذا اليوم تاع اللي هو 12 جوان، تخلوهمش يوصلوا لهذا اليوم. لازم الشعب يعبر على نفسه بالطريقة اللي يعرفها، سلمية تصاعدية. إذا كان حتى لازم دخول الجزائر العاصمة 20 مليون يدخلوها، ودخلوا كل أماكن الحكومية لأنها تنتمي للشعب، هذا هو اللي بغى يجرد الجزائريين. نشوفوا شيء يدير يجرد الجزائريين إذا دخلت 20 مليون الجزائر العاصمة، وكل أماكن، شوفوا أماكن اللي يسكنوها، أماكن الحكومية، هذه لازم تكون، لأنه مازال نازلهم هذا كلاب دي بان وليزوتر بلاص اللي ساكنين فيهم، لازم تتحاوروا، لازم تسركلوهم ما تحركوش حتى يخرجوا ويتحاسبوا. باسكو علاه لو كان يتموا بهذه الطريقة راهم يقهروا الشعب. لازم تعرفوا لو كان يوصلوكم بالهكا بشوية يوصلوكم هذيك لاطا تاع 12 جوان، راهم يلعبوا لعبتهم، يسركلوكم وراهم يظلموا الشعب. إذا لازم الشعب ما يخلوهمش يوصلوا هذه النقطة. هذا اللي بيت نقوله أبروبو. جو في اون بارلي بلوس لا فوا بروشين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.